Hi, Elijah! Hello. Ready ka na magbasa? Apa. Okay, ready. Basa tayo. Tsaka a. Ma. Ma. Tsaka a. Ma. Oh, basa. Ma. 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 Mas mabilis? Mama. Very good. Next. Letter P. Pa. 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 Papa. Very good. Next. Letter B. B tsaka a. Ba. Ba. Baba. Very good. B tsaka a. Ba. Tsaka a. Sa. Basa. Very good. Bas. Ma. Pa. Masa. Tingin po dito. Ma. Pa. Mapa. Very good. Next. T tsaka a. Ba. T tsaka a. T tsaka a. Ta. Ta. Very good. Ta tsaka a. Sa. Basa. T. Ta. Ta. Sa. Sa. Ta. Sa. Tasa. Very good. S tsaka a. Ma. Sa. Sa. Tsaka a. Ma. Ma. S tsaka a. Sa. Sa. Sam. Ma. Sama. Sama. Next. P tsaka a. Pa. T tsaka a. Pa. 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 Pat. Ta. Ta. Pa. Pata. At last one. Ba. T tsaka a. Ta. Oh, B tsaka a. Ba. T tsaka a. Ta. Ta. Ba. Ta. Bata. Okay, good job.